नमस्कार बंधुगण आज भिडियो आज मु आपनकु कुकुर सह जड़ित 10टी संकेत विषय रे कहबाकू जाउछि। जदि ए संकेत गुडी को आपण जानिचंती तेबे आपण निश्चय भाव में जानि परिबे भविष्यत रे आपणकर भल समय आसीबाकू जाउछि ना खराब समय आसीबाकू जाउछि। जदि आपणकर भल समय आसीबार अछि ता एहा पूर्वरु ही आपनको जणा पड़ि जिवो। जदि आपणकर खराब समय अछि ताहा मध्य आपनको आगुरु ही जना पड़ि जिवो एवं जोथि पय आपण किछि ना किछि प्रतिकार मध्य निश्चय करि परिबे जहा फल रे आपणकर अशुभत्व मध्य निश्चय भाव किछि मात्रा रे खंडन होई परिबो। तेबे बंधु माने एई भिडियोटी आपण मान पय अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अटे, तेणु ए भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु। बंधु माने प्रथम संकेतटी हेउछि कुकुर को भोजन कराइबा। जदि आपण कुकुर को प्रत्येक दिन किछि ना किछि खाइबाकू देउछंती ताहार अर्थ हेउछि आपणकर अनेक गुड़िए संकट आपणक जीवन दूर होई जिवो। आपणक गृह रे सकारात्मक ऊर्जार संचार हेबो। तेबे जदि आपण प्रत्येक दिन कुकुर को खाया को देउछंती तेबे एहा आपणको अनेक शुभ फल प्रदान करिथाए। प्रत्येक व्यक्ति को कुकुर को प्रत्येक दिन किछि ना किछि खाइबा को देबा आवश्यक, जहा द्वारा आपणको ऊपर को आसुथिबा अनेक गुड़िए संकट दूर होई जाइथाए। द्वितीय संकेतटी हेउछि यात्रा समय रे कुकुरर भुकिबा। जदि आपण यात्रा समय रे कोनोसी कुकुर आपणक पाखरे भुकुचंती तो एहा आपणक पय अत्यंत शुभ संकेत होइताए। तेबे बंधु माने एहाकु मु एथिपई शुभ संकेत कहली कारण कुकुर आपण को आसीबाकू जाउतिबा संकट विषय रे प्रथमरु जणाई देइथाए। अर्थात आपण कुआडे जिबाकू चाहुचंती कि कुआडे जिबाकू बाहरी चंती यदि कुकुर जोरे भुकिबाकू लागे आपण जानि जिबा उचित। सही समय रे जदि कुकुर भुकुथाए सही समय रे आपण यात्रा करंती एहा अशुभ फल प्रदान करि पाए। सेथिपई आपण पानी पी किछि समय अपेक्षा करि जांतु तापरे आपण यात्रा करंतु। आपणको ऊपर को आसुथिबा संकट निश्चिंत भाव रे कटि जिवो। तृतीय संकेतटी हेउछि कुकुर आपणको देखि लांज हलाइबा। बंधु माने आपण माने जानती कुकुर सेते बेले लांज हलाई थाए जेते बेले से भल पाइबाकू आपणको देखाइबाकू चाहुथाए। आपणको प्रति तार स्नेह एवं ममता को प्रदर्शन करिबाकू आपणको देखे से लांज तार हलाई थाए। जदि आपण को कुकुर देखिकी लांज को हलाए तेबे यह आपण पई अत्यंत शुभ संकेत होइथाए। चतुर्थ संकेतटी हेउछि आपण को जदि कुकुर निजे को निजे कुंडेई होतिबार देखंती। बंधु माने कुकुर कुंडेई हेउतिबार देखिले आमे एहा को अत्यंत साधारण कथा बोली मानि नै थाउ। आमे मानि नै थाउ अपरिष्कार अपरिच्छन्न हेतु से देह तार कुंडाई होउछि से ता देह को कुंडौछि। मात्र बंधु माने एहा आपण पई एहा एक संकेत होइताए। बंधु माने आपण जदि सकाळ सकाळ कुकुर को निज देह को कुंडाई हेउतिबार देखंती एहा आपण पई अत्यंत शुभ संकेत होइताए। एहा आपण को अचानक धन प्राप्ति हेबार संकेत देइथाए। बंधु माने कुकुर को रुटी देबा। कुकुर को रुटी देबा अर्थ आपण आपणक शत्रुर विनाश करने संगे समान होइताए। तेबे जदि आपण प्रत्येक दिन कुकुर को रुटी खाइबा को देउचंती तेबे एहा शत्रु माने आपणक ठारु क्षति करबा को चाहुतांती तेबे एहा समस्त चेष्टा सेते मध्ये विफल होइताए। आपण प्रत्येक दिन कुकुर को रुटी खाइबा को देउचंती एहा द्वारा आपणकर ही लाभ होइताए। एहा परे हेउची कुकुर ता मुहरे हाड़ धरी जाउथिबार देखिबा। जदि आपण देखंती कुकुर निज मुहरे हाड़ धरी जाउची एहा आपण पई अत्यंत शुभ संकेत होइथाए। मात्र जदि कुकुर हाड़टी को आपणक घरे पकाई देई जाए तेबे एहा अत्यंत अशुभ संकेत होइथाए। तेबे बंधु माने यदि आपण कोनोसी कार्य रे जाउचंती जिबा समय रे देखुचंती कुकुरटी निज मुहरे हाड़ धरी जाउची एहार अर्थ आपण जेउ कार्य रे जाउचंती सेही कार्य रे निश्चय रूप रे आपण सफलता प्राप्ति हेबो। मात्र यदि कुकुर हाड़ को आपण को घरे पकाई देई जाए तेबे एहा अत्यंत अशुभ होइथाए। एहा आपण को संकेत दिए जे आगामी भविष्यत रे आपणकर धन हानि हेबागर जाउची। आपण को ऊपर को आर्थिक संकट आसीबा को जाउची।
ତେବେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୈରବଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆସୁଥିବା ବିପତ୍ତି ଏବଂ ସଙ୍କଟ ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ସପ୍ତମରେ କୁକୁରକୁ ପାଣି ପିଉଥିବାର ଦେଖିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୁକୁର ପାଣି ପିଉଥିବାର ଦେଖନ୍ତି, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସଂକେତ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ମାତ୍ର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ପାଣି ପିଉଥାଏ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି କୁକୁରକୁ ଅପରିଷ୍କାର ପାଣି ପିଉଥିବାର ଦେଖନ୍ତି, ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶୁଭ ସଂକେତ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ କୁକୁରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। କୁକୁର ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଅପରିଷ୍କାର ପାଣି ପିଉଥିବାର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି, ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିଛି ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାର ଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ଗତି କରିବାର ଅଛି। ଅଷ୍ଟମରେ ହେଉଛି କୁକୁର କାନ୍ଦିବା। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, କୁକୁର କାନ୍ଦିବାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଶୁଭ ବୋଲି ମାନିଥାଉ। ଏପରି ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ଅଛି ଯେ ଯାହାର ଘର ପାଖରେ କୁକୁର କାନ୍ଦିଥାଏ, ତାହାର ଘରେ ଏମିତିକି ମୃତ୍ୟୁ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ମାତ୍ର ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ, ସବୁ ସମୟରେ କୁକୁର କାନ୍ଦିବା ଅଶୁଭ ହୋଇନଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ବେଳେ ବେଳେ ଏପରି ହୋଇଥାଏ, କୁକୁରଟି ଭୋକରେ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦିଥାଏ। ତାହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରକୁ କିଛି ବିପଦ ଆସିବ। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି କୁକୁରଟି କାନ୍ଦୁଛି, ଆପଣ କିଛି ଭୋଜନ କୁକୁରକୁ ଦେବା ଉଚିତ, ଯାହା ଫଳରେ ଭୋକ ମେଣ୍ଟିଯିବ କୁକୁରର, ତାର କାନ୍ଦିବା ମଧ୍ୟ ସେ ବନ୍ଦ କରିଦେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଭୋକିଲା ପ୍ରାଣୀକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, ଏହା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ପ୍ରାଣୀର ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରକୁ ଆସୁଥିବା ବିପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଟଳି ଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଆପଣ ସର୍ବଦା ଭୋକିଲା ପ୍ରାଣୀକୁ ଭୋଜନ ଦେବା ଉଚିତ। ନବମରେ ଯଦି କୁକୁର ଆପଣଙ୍କ ଘର ତାର ପିଲା ଜନ୍ମ କରେ, ବାହାରର କୌଣସି କୁକୁର ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଠି ବି ତାର ଛୁଆ ଜନ୍ମ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ ତାକୁ ତଡ଼ିକି ତାକୁ କେବେ ବି ବାହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ସମୟ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କୁକୁର ତାର ପିଲାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥାଏ, ସେହିଠାରେ ସକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜା ଅଧିକ ଭାବରେ ରହିଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ, ଯେଉଁ ଗୃହରେ ସକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜା ଅଧିକ ଭାବରେ ରହିଥାଏ, ସେହିଠାରେ ହିଁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ଗୃହରେ ଧନ ଧାନ୍ୟର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଗୃହରେ ସକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜା ରହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଦଶମରେ ହେଉଛି କୁକୁରର କଳି ଝଗଡ଼ା ଲାଗିବା। କୁକୁର ମାନେ କେଉଁଠି ଲଢ଼େଇ କରିବାର ଆପଣ ସକାଳୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ସଂକେତ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ। ଏହା ଅର୍ଥ ହୋଇଥାଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କି ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି କଳି ଝଗଡ଼ା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ଥିଲା କୁକୁରକୁ ଜଡ଼ିତ 10ଟି ସଂକେତ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଏବଂ ଅଶୁଭ ସଂକେତର ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଅନୁମାନ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।